स्वामी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं जहांगीर खान। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अंदरून लाहौर की गलियों में घूम फिर रहे हो तो ऐसा इत्तेफाक भी हो सकता है कि पिछले से एक तांगा आए और आपका कंधा चबा कर पूछे कि और भाई क्या हाल चाल है, और किसी और के साथ यह हरकत होते देखकर हो सकता है कि आप पूरी कैमरा निकालें और इसकी तस्वीर लेने के लिए मचल जाए। दुनिया का हर शहर या गांव कहीं भी गलियों की मौजूदगी लाजमी होती है और कुछ मकामात पर इन्हें बहुत शोहरत भी मिल जाती है, मगर कुछ अनोखी या हैरत अंगेज गलियां ऐसी होती है जो किसी न किसी वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाती है, जैसे इनका तंग होना या वहाँ कुछ अजीब चीज़ों की मौजूदगी वगैरह। तो आइए दुनिया की ऐसे ही चंद सबसे अजीब व गरीब गलियों की सैर करते हैं जहां जाने का तजुर्बा नाकाबिल फरामोश साबित होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं। एंजल प्लेस सडनी। परिंदों के चहचहाने की गैर मुतवक्के आवाज़ें इस बात का इशारा होती है कि आप वस्ती सडनी की एंजल प्लेस नामी गली में पहुंच गए हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको अपने सर के ऊपर 120 खाली पिंजरे नजर आते हैं जो हैरान कर देते हैं। दरहकीकत ये पिंजरे यहाँ एक गुलकार ने जंगली हयात की सूरत हाल पर तवज्जो के लिए लटकाए थे, जो इतने मकबूल हुए कि इन्हें मुस्तकिल जगह मिल गई। और यहाँ कान लगा कर सुनिए तो पूरा दिन इस गुलकार का गीत बजता रहता है, जो 50 या इससे ज़ायद परिंदों की अक़साम की चहचहाहट में सुनाई देते हैं, जबकि रात को वो ऑस्ट्रेलियन और ऐसे ही रात को जागने वाले परिंदों की आवाज़ में बदल जाता है। मैकलंग मार्केट रेलवे थाईलैंड। ये मार्केट भी है, रेलवे लाइन भी और गली भी है। ना हैरत अंगेज, यहाँ एक लम्हा पहले ठेलों पर दुकानदार लोगों को सब्जियां व फल ठेलों में दे रहे होते हैं और दूसरे लम्हे वहाँ ट्रेन की सीटी बजती है और ठेले हटना शुरू हो जाती है और ख़रीदार ट्रैक से बाहर निकलकर किनारों में दब जाते हैं। फिर ट्रेन पूरी रफ्तार से इस ट्रैक से गुजरती है, जहाँ ठेलों व गाड़ियों की बदौलत कुछ देर पहले पाँव रखने की जगह भी नजर नहीं आती, मगर जैसे ही ट्रेन गुजरती है चहल पहल फिर से ऐसे शुरू हो जाती है जैसे वहाँ कभी ट्रेन गुजरी ही ना हो। अर्जेंटाइन। ये दुनिया का सबसे चौड़ी गली है, जिसे देखकर पहली नज़र में तो किसी मोटरवे का ख्याल जहन में आता है, क्योंकि यहाँ गाड़ियों के गुजरने के लिए 12 लेन की सड़कें मौजूद है। इसकी तामीर 30 की दहाई में शुरू हुई और इसे मुकम्मल होने में 50 साल का अरसा लगा, और इसकी बदौलत ही अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स को अमेरिका के पेरिस का दर्जा मिल गया। इस गली के आसपास इस शहर के बेशतर तारीखी यादगारें भी देख जा सकते। नोर्डरस्ट्रेप जर्मनी। बेतहाशा लटके हुए जूतों के नीचे से गुजरते हुए हो सकता है आपको खौफ महसूस हो। फ्लेंस की इस गली में दाखिल होते ही आपको इस तजर्बे का सामना होता है। यहाँ सैकड़ों जूते सर के ऊपर रस्सियों पर लटके होते हैं और इस हवाले से कई रिवायात मशहूर है, जिसे कोई लड़का बालिग हो जाता है तो इसके इजहार के तौर पर जूता लटका देता है। ताहम इन तमाम तर रिवायात से कता नजरिया दुनिया की अजीब तरीन गलियों में से एक मानी जाती है, जहाँ जाने वाले सियाह अपने जूते लटकाना अपना फर्ज समझते हैं। बाल्डविन स्ट्रेट, न्यूजीलैंड। ये दुनिया की सबसे नशीबी गली करार दी जाती है, जो न्यूजीलैंड के शहर डुनेडन में वाक़ है। लंबाई में किसी फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी गली ढलान की शक्ल में ऊपर से नीचे आ रही है और इस पर चलना लोगों को थकाकर रख देता है, और इसलिए यहाँ 270 सीढ़ियाँ मौजूद हैं, जिन पर ऊपर चलने के बाद सियाहों की थकन उटागू बंदरगाह के खूबसूरत नज़ारे को देखकर उतर जाती है। स्प्रीडियर होप स्ट्रेप जर्मनी। इस गली में गुजरना दुबले पतले अफराद का ही काम है। मोटे अफराद तो इसमें फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे पतली गली कहा जाता है, जो महज 12 इंच चौड़ी है। इस गली को 1727 में रोटलेंगन नामी शहर में बड़े पैमाने पर आतिशदगी के बाद तामीर किया गया था, और इसे देखकर समझ नहीं आता कि बुलडोजर ने क्या सोचकर इस गली को बनाया। होजरलैंड
آسٹریلیا۔ دیواروں پر نقش و نگار بنانا اکثر کافی تنازعات کا باعث بن جاتا ہے۔ میلبورن کی ہوزر لین نامی گلی کی شہرت ہی وہاں دیواروں پر زبردست قسم کے فنکارانہ مصوری کے نمونے ہیں۔ یہاں مقامی اور بین الاقوامی افراد کو اپنی صلاحیت کے جوہر دکھانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور وہ کارٹون سے لے کر پوسٹر اور لوگوں کی تصاویر سب کچھ تیار کر سکتے ہیں۔ بس مشکل یہ ہے کہ وہاں آپ کو جگہ مشکل سے ہی مل پاتی ہے، کیونکہ وہاں ہر وقت ہی کئی آرٹسٹ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ ریو کوسنا، کینیڈا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی گلی دیکھی جس کے ایک سے دوسرے کنارے پر پہنچ کر پتہ چلے کہ آپ دوسرے ملک میں پہنچ گئے ہیں؟ مگر کینیڈین شہر کیوبیک کی گلی کی وجہ سے شہرت یہی ہے جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بین الاقوامی سرحد بھی مانی جاتی ہے۔ یہاں تو ایسا بھی ہے کہ ایک گھر کا باورچی خانہ کینیڈا اور سونے کا کمرہ امریکہ ہے۔ ایسا ہی یہاں واقع سینما گھر کی صورتحال ہے، جس کا سٹیج کینیڈا اور داخلی دروازہ امریکہ علاقے میں ہے۔ ببل گم ایلی، امریکہ۔ کیلیفورنیا کے علاقے واقع ببل گم ایلی نامی گلی میں آپ کو کہیں کچرا نظر نہیں آئے گا، ماں سوائے دیواروں پر جہاں رنگا رنگ چوئنگمز چپکی نظر آتی ہے۔ 15 فٹ لمبی دیواروں پر ہر پرت کو چوئنگم چبا کر لگانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور یہاں یہ کام 1950 سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیاہ دیواروں اب کسی دھنک جیسی رنگین ہو چکی ہے۔ یہاں پہلی بار آنے والے اکثر اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو یہ بہت پسند آتی ہے، اور وہ یادگار کے طور پر اپنی ایک چوئنگم وہاں چپکا دیتے ہیں۔ سام گلی، تائیوان۔ غیر ملکی سیاح تائیوان جاتے ہیں تو سام گلی میں جانا ضرور پسند کرتے ہیں، جہاں زندہ سام اور ان سے بنی مصنوعات فروخت کی جاتی ہے۔ یہاں مچھلیوں کا خون، سام کا قیمہ اور دیگر سمندری حیات کا اعضاء سب کچھ کھلے بیچے جاتے ہیں۔ تاہم یہاں کمزور دل افراد کے لیے جانا کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں زندہ سانپوں کو انتہائی بے دردی سے آنکھوں کے سامنے کاٹا جاتا ہے، جو کہ انتہائی بھیانک نظر آتا ہے۔ گوالامنڈی، لاہور۔ لاہور کی اس تاریخی گلی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور یہاں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں نے مختلف کھانوں کے ذائقوں کو فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور 2000 میں اس گلی کا تاریخ محفوظ کرنے کے لیے اسے فوڈ اسٹریٹ کی شکل دے دی گئی، اور حکومت نے رہائشی عمارات کو مالکان سے خرید لیا، جبکہ فوٹو اسٹوڈیوز اور دیگر دکانوں کو بھی ریسٹورنٹس کی شکل دے دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو دوستو، اپنے جان کی